हरे कृष्ण। श्री गौर पार्षद चरितावली। आजिर प्रसंग हेउछन्ति श्री अद्वैत आचार्य प्रभु। महाविष्णु जगत कर्ता मययाज सृजत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैत आचार्य ईश्वर। श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुंकर प्रिय पार्षद वर आदि कवि श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री अद्वैत आचार्यंकर महिमा एहिपरि भावरे वर्णना करियछन्ति। सेई नव दीपे बसे वैष्णव अग्रगण्य अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोक धन्य। ज्ञान भक्ति वैरागेर गुरु मुख्यतर कृष्ण भक्ति व्याख्यानिते जेहेन शंकर। त्रिभुवने आछे जत शास्त्रेर प्रचार सर्वत्र व्याख्याने कृष्ण पद भक्ति सार। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। हुंकार करे कृष्ण आवेशरे तेजे जे ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठे ते बाजे। से प्रेमर हुंकार सुनिया कृष्णनाथ भक्ति बसे आपने जे हईल साक्षात। श्री अद्वैत आचार्यंकर महामहिम युक्त अखिल ब्रह्मांडनाथ भगवान श्रीकृष्ण को भक्ति जोगरे प्रकट कराइछन्ति। एहाठारु आउरी बड़ महिमा अबा कौन अछि। श्री अद्वैत आचार्य सर्वगुरु ईश्वरंक ठारु अभिन्न एवं स्वयं कृष्ण भजन शिक्षार से हेउछन्ति आचार्य। जो महाविष्णु माया द्वारा यही जगत को प्रथमे सृष्टि करथिले सेही महाविष्णुंकर अवतार हेउछन्ति यही अद्वैत आचार्य। यही अद्वैत आचार्यंकर पिता हेउछन्ति श्री कुबेर मिश्र एवं मातांकर नाम हेउछि नाभा देवी। एमाने पूर्वे श्रीहटरे वास करुथिले। श्री कुबेर पंडित बहु काल पर्यंत अपुत्रिक थिले। प्राय वृद्ध वयसरे से यही पुत्र रत्नटी को प्राप्त करथिले। श्रीहट जिल्लार मध्य नवग्राम नामक स्थान रे श्री अद्वैत आचार्यंकर जन्म होइतिला। माघ शुक्ल सप्तमी तिथि हेउछि तांकर जन्म तिथि। माघे शुक्ल तिथि सप्तमीते अति माघे शुक्ल तिथि सप्तमीते अति उत्थलय महानंद सिंधु नाभा गर्भ धन्य करियवतीर्ण हैल शुभ क्षणे अद्वैत इंदु हैल शुभ क्षणे अद्वैत इंदु। कुबेर पंडित हया हरसित नाना दान दिज दरिद्रे दिया सुतिका मंदिरे गिया धीरे धीरे देखी पुत्र मुख जुड़ाय हिया
देखि पुत्र मुख जुड़ाय हिया। नवग्रामवासी लोक धायासी परस्पर कहे ना देखी हेन। किबा पुण्य फले मिश्र वृद्ध काले पाइले न पुत्र रतन जेन। पाइले न पुत्र रतन जेन। पुष्प बरिषण करे देवगण अलखित रीति उपमानहु। जय जय ध्वनि करई अवनी भणे घन श्याम मंगल बहु। अलखित रीति उपमानहु। अलखित रीति उपमानहु। माघ शुक्ल तिथि सप्तमी ते अति उत्थल ए मोह आनंद सिंधु। नाभा गर्भधन्य करी अवतीर्ण हैल शुभ क्षणे अदैत इंदु। उत्थल ए मोह आनंद सिंधु। श्री कुबेर पंडित गंगा तीरे बास करिबा उद्देश्य पुत्र को नहीं शांतिपुर को चली आसिले। गंगा तटरे से बसवास करी रही थांती। पुत्रर नामकरण से करिथिले मंगल। आहुरी एक नाम मध्य रखिथिले कमलाक्ष। कुबेर पंडित अति जत्न सहकारे पुत्र को लालन पालन करने को लगिले। अल्प बयसरे तांको यज्ञ उपवीत देले। किछि दिन उपाध्यायଙ୍କ निकटरे पाठ पढ़ाइले। कुबेर पंडित स्वयं पुत्र को नाना शास्त्र अध्ययन कराइले। किछि दिन परे कुबेर पंडित पत्नी सहित परलोक को गमन कले। पिता मातांकर दर्शन रे श्री अद्वैत आचार्य बड़ दुखित होले एवं से पिता मातांकर कार्य उद्देश्य रे गया तीर्थ को गमन कले एवं किछि दिन अन्य तीर्थ मध्य पर्यटन कले। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु तीर्थ स्नान भ्रमण करी से निजर राज्य को मध्य फेरी आसिले। बंधु बांधव गणंकर एकांत इच्छा हैला जे से विवाह करी रुहंतु। सेमानंकर इच्छा अनुसारे से विवाह करने को राजी हेले। श्री नृसिंह भादुड़ी नाम रे एक परम निष्ठावान धनवान ब्राह्मण थिले। तांकर श्री और सीता नाम रे दुई परमा सुंदरी कन्या थिले। श्री अद्वैत आचार्य सही दुई कन्यांकर प्राणी ग्रहण करिथिले। भादुड़ी महाशय निज कन्या एवं जामातांकु बहु धन धान्य जौतुक आदि दान करथिले। सीता ठाकुराणी हेउछंती साक्षात जोगमायांकर अवतार एवं श्री देवी हेउछंती जोगमायांकर साक्षात प्रकाश स्वरूपिणी। श्री अद्वैत आचार्य हेउछंती साक्षात महाविष्णुंकर अवतार। ताहांकर मध्य गोलकस्थ सदाशिवंकर प्रकाश रहिछि। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु भक्त संगे कृष्ण कथा रसरे दिन जापन करिबा लागी श्री मायापुर रे गोटिए मंडपर निर्माण करिथिले। आचार्य प्रतिदिन उक्त सभारे गीता भागवत आदि अध्ययन करी कली जुगर जीव मानंकर दुर्गति देखी ताहांकर निस्तार लागी से गंगा जल एवं तुलसी प्रदान करी भगवान श्रीकृष्णंकर आराधना करुथंती। भक्त मानंकर आह्वान भगवान श्रवण करंती। श्री अद्वैत आचार्यंकर आह्वान को भगवान ग्रहण कले। से शीघ्र एही कलिर जीव मानंकु
ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୁହରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଶାନ୍ତିପୁର ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଆସିଲେ। ଦେଖିଆ ବାଳକ ଠାମ ସାକ୍ଷାତ ଗୋଲୋକ କାନ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ଦେଖି ବିପରୀତ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ଦେଖି ବିପରୀତ। ସାକ୍ଷାତ ସେହି ଗୋକୁଳ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀହରି। କେବଳ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଟି ହେଉଛି ବିପରୀତ, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅନନ୍ତର ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର କ୍ରମେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ରୂପ ସକଳ ଦେଖି କହିଲେ, ଯେ ପୂଜାର ସମୟ ଯେ ଦେବ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାହା ଦେଖେ ଚାରିଦିକେ ଚରଣେର ତଳେ। ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖି ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ଦୁହି ବାହୁ ତୋଳି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ସେ ସଫଳ ମୋର ଦିନ ପରକାଶ, ଆଜି ସେ ସଫଳ ହଇଲ যত অভিলাষ, আজি মোর জন্ম কর্ম সকল সফল, সাক্ষাতে দেখিলু তোর চরণ যুগল। ঘোষে মাত্র চারি বেদে যারে নাহি দেখে, হেন তুমি মোর লাগি হইলা পরতেকে। ଅତଃପୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କରୁଣା କରି କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପୂଜା କର। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଯୁଗଳ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚରଣ ଧୁଲ ସୁବାସିତ ଜଲେ, ଶେଷେ ଗନ୍ଧେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଢାଳେ, ଚନ୍ଦନେ ଡୁବାଇ ଦିବ୍ୟ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ, ଅର୍ଘ୍ୟର ସହିତ ଦେଲ ଚରଣ ଉପରି, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରେ, ପୂଜା କରେ ପ୍ରେମ ଜଲେ ବହେ ଅଶ୍ରୁଧାରେ, পঞ্চশিখা জালি পুণ্য করেন বন্দন, শেষে জয় জয় ধ্বনি করেন ঘোষণা। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রী বিধাନରେ ଏହି ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗଳ ପୂଜାଦି କରି ଶେଷରେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟ ଜୟ ସର୍ବ ପ୍ରାଣ ନାଥ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর, জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী, জয় জয় মহাপ্রভু মহাবতারী, জয় জয় সিন্ধু সুতা রূপ মনোরম, জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষণ, জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রর প্রকাশ, জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস, জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন, জয় 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 সর্বজীবের শରଣ। ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୂପ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି
ଗୌର ସୁନ୍ଦର ସହସ୍ୟ ବଦନରେ କହିଲେ, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ସ୍ତୁତିରେ ମୁଁ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ ବର ଗ୍ରହଣ କର। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଅଦ୍ୱୈତ ବଇଲଏ ଯଦି ଭକ୍ତି ବଲାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଆଦି ଯତ ମୂର୍ଖରେ ସେ ଦିବା। ହେ ଠାକୁର, ଯଦି ଭକ୍ତି ଧନ ବିତରଣ କର, ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ଧନ ଦିଅ। ମୁଁ ଏଇ ବର ତୁମଠାରୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ହରି ହରି ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କରୁଣାମୟ ଗୌର ହରି ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏ ଜଗତରେ ଦୀନହୀନ ପାପୀ ପାଷଣ୍ଡୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟ କରୁଣାଳୟ ଶାନ୍ତିପୁର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଜୟ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୟାମୟ, ଯାର ହୁହୁକାରେ ଗୌର ଅବତାର ହୟ। ପ୍ରେମ ଦାତା ସୀତାନାଥ କରୁଣା ସାଗର, ଯାର ପ୍ରେମ ରସେ ଅଇଲା ଗୌର ଦୟାମୟ। ଯାହାର କରୁଣା କରି କୃପା ଦିତେ ଚାୟ, ପ୍ରେମ ରସେ ସେ ଜନ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁଣ ଗାୟ। ତାହାର ପଦତେ ଯେବା ଲଇଲ ଶରଣ, ସେ ଜନ ପାଇଲ ଗୌର ପ୍ରେମ ମହାଧନ। ଏ ମନ ଦୟାର ନିଧି ଜନେ ନା ଭଜିଲୁ, ଲୋଚନ ବୋଲେ ନିଜ ମାଥେ ବଜର ପାତିଲୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିପୁର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଜୟ ଯୋଗମୟ ଜନନୀ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ଶ୍ରୀ ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ଜୟ। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कृष्णेर नाम अनंत महिमा, नारदादि व्यासदेवे दीते नारे सीमा। हरे कृष्ण। जय श्री अद्वैत आचार्य प्रभुंकर जय। हरे कृष्ण। जदि यही वीडियो आपण मानकु भलो लागि थाए ताहले आमर चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य मानकु मध्य शेयर करंतु, जहा फल से माने मध्य वीडियो टी देखिबा एवं श्रवण करि परिबे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।